conseillons de garder votre ceinture attachée et visible afin de faciliter nos vérifications en cas de turbulence. Soyez attentifs à la chute d'objets lors de l'ouverture des coffres à bagages. Fumer dans les toilettes ou porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est passible de poursuite. L'utilisation de la cigarette électronique et la charge de sa batterie sont interdites. Vous pouvez désormais utiliser la prise PC ou USB de votre siège pour recharger votre appareil électronique. Afin d'éviter le risque d'écrasement de vos appareils électroniques type smartphone ou tablette dans votre siège, nous vous recommandons de les ranger. Si votre appareil venait à glisser sous un siège ou si vous ne parveniez pas à le localiser, alertez immédiatement l'équipage sans manipuler votre siège. Ladies and gentlemen, you may leave your seat once the fasten seatbelt sign has been switched off. During the cruise, we recommend that you keep your seatbelt fastened and visible to facilitate our checks in case of turbulence. Please be careful when opening the overhead compartments as items may fall out. Smoking in the toilets or tampering with smoke detectors may result in prosecution. The use of e-cigarettes and the charge of its battery are not permitted. You may use your in-seat PC or USB socket to recharge your electronic device. To avoid the crushing risk of your electronic device within your seat, we strongly recommend that you stow it away safely. Should your electronic device slide under a seat or be missing, immediately alert the cabin crew without operating your seat. Señoras y señores, podrán levantarse cuando se apague la señal abróchense el cinturón. Durante el vuelo les aconsejamos mantener el cinturón abrochado y visible para facilitar nuestras verificaciones en caso de turbulencias. Tengan cuidado con las posibles caídas de objetos cuando abran los maleteros. Fumar en los aseos o interferir en el funcionamiento de los detectores de humo son acciones que pueden ser penalizadas por la ley, y la carga de su batería están prohibidos. A partir de ahora, pueden usar la toma PC o USB de su asiento para cargar su aparato electrónico. Les recomendamos que guarden sus dispositivos electrónicos como smartphones o tabletas para evitar el riesgo de aplastarlo al manipular el asiento. Si se le cae y no consigue encontrarlo, avise a la tripulación.